halo-halo. Halo, sekarang kami di Kundasang War Memorial. Cantiknya, alamak. Wow. New Zealand di sana. Hello. Mami. This is the view, guys. Ja. Laut suara. Wow. We're at the Borneo Garden. Wah, tumbuhan biasa je, but it's okay. Wow. Oh. Ya, untuk apa tuh? Hiasan. Oh. One hour later. Oke, sekarang kami sampai sudah kami punya villa yang panjat jalan penat. Wah, mountain view. Ada anak kan? Saja anak ayam. Ya. Jom naik. Yun doon loti ah. Sekarang kami naik. Kita naik. Wih.
have arrived. This is our villa. Okay, room tour. After balcony, ada mountain view. Situ sebelah lah jiran. Oke, kita masuk sini living room. Sini satu bed. Luar ada construction. And sini tendes. Mama aku hijau. Halo. Okay, that's it for our house tour. The next day. Morning guys. Sekarang kami mau pergi Masilau. Coba look at the view. Masuk. Sejuk ah. My god, the view nice. Ah, cantik. Yang lain turun lah duluan kita. Mi, Yes. Kita turun duluan di bawah. ya. Ayo. Jom. Ayo. Kan ya, baby. Apa kami jalan kaki lah. Saya pun kah? Saya mau jalan kaki. Kita jalan. Sekarang kami turun. Cincang. Oh no, cantiknya. Sejuk kok. Tapi sejuk dia yang boleh terima. Kenapa tidak baju panjang? Ini bang, boleh terima. Oh, tangan aku sejuknya. Iya, sejuk tangannya. Tuh. Turun dulu. Nanti jumpa. Halo guys, sekarang kami sampai Mountain Gothland. Wah, ada gila view. Jom, no, cantiknya. Nih. No, cantiknya.
Oh, kemarin di dalam. Di dalam tidak dapat. Dia sudah stay. Oh, sini lagi kita. Sini kan sana. Sini. So beautiful. Foto kasih silang gambar. Lettuce farm. Video vlog-vlog. Ya lah, tengok video vlog. Oh, tidak apa-apa juga di atas. Jun lah. Hah? Itu aja? Tadi saya nampak ada night lamp apa segala. Sini. Ada apa di atas? Coba kita tengok sampai di atas lah. Wah, Alang-alang. ke atas. Wow. Strawberry. Oh, ini strawberry. Ini strawberry. Inilah. Many minutes later. Tidak bunyi.